बहुत ही खुश था और मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने मुझे कितना मौका दिया कि पाकिस्तान से आया हूँ, एक गांव से आया हूँ, एक ज़मींदार का बच्चा हूँ, तो मैंने क्वीन को भी 2 दफ़ा मिल लिया। क्योंकि वो टेबल पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पूछा आप क्या करते हो, तो उसको मैंने पाकिस्तान से लेके डेनमार्क से लेके तमाम बातें बताई। ये एक हमारी ऐसी क्वीन थी, ऐसी बादशाह थी कि जिसने फॉरेनर हो, पाकिस्तानी हो, बहुत ही मोहब्बत और प्यार दिया। जैसा कि आप सबको मालूम है, मलका बरतानिया दोम इंतकाल कर चुकी हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत मौजूद हैं जो मलका से 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि वो मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम से कब कैसे मिले। आइए हम उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। आपने ऐसा क्या किया कि आपको मलका क्वीन एलिज़ाबेथ दोम से 2 दफ़ा मिलने का मौका मिला और वो भी कैसे? जी, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे सिस्टम, मेरा ख्याल दुनिया में यही होता है कि जो एग्जेक्टिव के सीनियर लीडर होते हैं ना, उनके लिए ये लीडरशिप चुनती है। जो हमारा यहाँ पे वो आप कर लें लीडर था, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है सूबे का, तो बाकी ये जो चीफ एग्जेक्टिव था लंदन बारो बार किंग, उन्होंने ये चूज़ करना होता है अब मलका आ रही है, इसको कौन मिलेगा, क्योंकि हम 51 काउंसलर हैं। तो ये सबसे, उस वक्त मैं मेयर भी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इस आदमी ने सोशल काम भी किए हैं, इसने सब कुछ किया है, हो सकता है मलका की नज़र से कुछ गुजरा भी हो, क्योंकि मीडिया में सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या गोरों का वहाँ पे आती तस्वीरें, उन्होंने मेरा नाम भी वहाँ पे वो डाल दिया बाकायदा। उन्होंने मलका की तरफ से ये सब कुछ, फिर मलका के साथ खाना भी खाया, उसके साथ हाथ भी मिलाया। पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी? ये पहली मुलाकात कौन से साल में हुई? ये 2000 से मेरा ख्याल 15 की बात है, 2015 की बात है, जब वो यहाँ बार्किंग में आई और उसने हमारा इधर लेस सेंटर है जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो नया बनाया था हमने, बारो ने वो काउंसलर की परमिशन के साथ, तो वो उसका इफ्तिताह करने आई थी यहाँ पे, तो मुझे मौका मिला। तो ये फिर वहाँ पे उसके साथ मैंने डिनर भी, लंच भी किया, लंच का टाइम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके साथ जो लोग आए हुए थे, क्योंकि वो टेबल पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पूछा आप क्या करते हो, तो उसको मैंने पाकिस्तान से लेके डेनमार्क से लेके तमाम बातें बताई। तो वो जब दूसरी दफ़ा आपको पता चला कि आपने क्वीन से मिलना है, तो तब आपके क्या तासुरात थे और क्या क्वीन ने आपको पहचाना? इतना वो शानदार वक़्त था और मैं तो हैरान हो गया कि देखो मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, एक शाही ख़ानदान और एक बादशाह, क्वीन है, मलका है, वो भी बरतानिया की। तो मुझे दूसरी दफ़ा जो है वो उसके साथ जो है वो नाश्ता करने का टाइम मिला है। तो मैं हकीकत आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये है कि उसमें मेयर एंड मेरेस लिखा हुआ था ना लेटर पे, तो मेरी वाइफ भी बहुत खुश हुई। अब उसको मौका मिल गया कि अच्छे से अच्छे कपड़े ख़रीदेगी, लेके आएगी, वो भी पहनेगी, और मुझे भी ये था कि मैं दूसरी दफ़ा मलका के घर में जा रहा हूँ। ये उसके घर गए महल के अंदर, और महल के अंदर से गुज़र के सिक्योरिटी चेक से फारग होके तो फिर आगे गार्डन है उसका अपना, जैसे हमारे में होता है घरों में। तो वहाँ पे हम बैठे, और भी मेयर उसने बुलाए हुए थे, मेरे ख्याल लेटवी से 7-8 मेयर और भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। और मैं तो आपको क्या बताऊँ, इतना खुश था उसको देख के, और वो जिस तरह मुस्करा रही थी और बात कर रही थी, और ऐसे पता चलता था जब पहली दफ़ा हम मिले हैं ना, सेम उसने उसी तरह ही मेरे साथ वो ही सलूक किया है। और उसने कहा है कि देखो मैं वहाँ पे गई थी, और उसने बाकायदा ये भी बताया, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान भी गई थी, वो काफ़ी साल पहले वो गई थी, उसका विज़िट था पाकिस्तान का। और मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों के तो दिल जीत लिए उसने, और मैं तो इतना खुश हुआ कि आपको मैं जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही खुश था। और मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने मुझे कितना मौका दिया कि पाकिस्तान से आया हूँ, एक गांव से आया हूँ, एक ज़मींदार का बच्चा हूँ, तो मैंने क्वीन को भी 2 दफ़ा मिल लिया।
تو پھر میئر بھی بن گیا, وہ بھی لندن بارو آف بارکنگ ڈیگنم کا 2017-2018 میں. یہ میری وہ میئرشپ تھی. آپ کے خیال میں یہاں پر جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر ملکہ کا یا شاہی خاندان کا کیسا اثر رہا, وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ تو ملکہ کیا ملکہ نے پتہ نہیں کتنے اعزاز اور سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دیے ہیں پاکستانیوں کو. اس میں کونسلر بھی ہیں, اس میں آپ کو سینکڑوں نام مجھے تو ابھی نہیں ملا لیکن جن کو ملے ہیں. اور پاکستانی جو ہیں وہ ہر وقت جب میں ان کے گھر میں جاتا ہوں انہوں نے کوئین کا ہی وہ فوٹو لگایا ہوتا ہے, وہ ہمیں وہ لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ان کو بھی بہت ہی محبت کوئین سے تھی. تو کوئین جو ہے وہ بھی دیکھ کے تو مسکراتی تھی کہ پاکستانیوں کا برطانیہ میں آ کے جتنا کنٹریبیوشن ہے یہ ملکہ نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہاں پہ ایم پی بھی ہیں, ہاؤس آف لارڈ بھی ہیں, یہاں پہ کونسلر بھی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. یہ ایک ہماری ایسی کوئین تھی, ایسی بادشاہ تھی کہ جس نے فارنر ہو پاکستانی ہو بہت ہی محبت اور پیار دیا. اور میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی ہے, اس میں دیکھ لو. ہاں جی, وہاں پہ ایک ایسا سینئر آدمی تھا برٹش, تو اس کے ساتھ وہ کس طرح غور کے دیکھ رہی ہے, ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے. اور جب میرے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا تو ماشاءاللہ وہ جو ہے مسکرا رہی تھی. تو یہ میرے دل میں بیٹھ گیا کہ دیکھو ہم تو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور پاکستانی ہیں, اور دیکھو ایک ملکہ جو ہے, ایک بادشاہ جو ہے, کس طرح وہ میرے ساتھ جو ہے وہ مسکرا رہی ہے. تو آئی ایم پراؤڈ فار دیٹ. ملکہ اب ہمارے میں نہیں ہے, تو ان کی کوئی ایسی بات جو آپ ساری زندگی اپنے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جب میں نے یہ سنا, ٹی وی پہ آیا, کنفرم کیا جو ہماری پرائم منسٹر نئی بنی ہے کہ ملکہ جو ہے شی از پاسڈ اوے, تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں پوری رات سو نہیں سکا. وہی تصویریں میرے پاس چلتی تھی کہ میں نے کب کیسے ملکہ کو میں نے ملا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا اعزاز دیا کہ میں, اور پھر اس کے میں گھر گیا, اس کے گارڈن میں گیا, وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھی. اور اس کی یہ محبت پیار جو تھا نا میں بھولا نہیں سمایا. اور پھر یہ ہوا کہ جب بھی مجھے یاد آئے گی نا, سب سے بڑی یاد یہی آئے گی میں کیسے وہاں گیا, کیسے اس نے مجھے انوائٹ کیا, کیسے میں وہاں پہنچا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور وہ بات تو میں بھول ہی نہیں سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے.